बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानियों के मेज़बान अशरफ हदी मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो मैं आपके सामने मार्का तूफ़ानुल अक्सा के हवाले से कुछ बात कर रहा हूँ, जिसको अ, इसराइल वालों ने सोर्ड ऑफ आयरन का नाम दिया है, जिसका मतलब है फौलादी तलवार। साहिबो इसराइल कब वजूद में आया, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। 14 मई 1948 को इसराइल की रियासत का ऐलान किया गया, और इसके पस मंज़र में जो कुछ भी था इसको हलाशेरी देने वाला, और बल्कि मैं यूं कहूं कि ये अमेरिका का बिगड़ा हुआ बच्चा है। इसको एटमी कुव्वत बनाने में, इसको उस इलाके के मुसलमानों की आंखों का तिनका बनाने के लिए अमेरिका से जो कुछ हो सका उसने किया। तो उस वक्त से लेकर अब तक फ़लस्तीन के लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, और अरसा हयात तो उनके लिए तंग करके रख दिया गया। हालिया दिनों में सूरत हाल ये हुई कि आखिर तंग आके गज़ा के लोगों ने और हमास के कुछ लोगों ने 140 रॉकेट फायर किए, ताकि इनकी बदमाशी में थोड़ी सी कमी हो। तो बजाय बदमाशी की कमी आने की, उन्होंने तो इसका जवाब 140 रॉकेटों का जवाब 8500 रॉकेट फेंक कर किया। 6000 टन बारूद उन्होंने यहाँ गिराया। 5000 से ज़्यादा वहाँ उन्होंने मिसाइल गिराए हैं, और इसके अलावा फास्फोर्स बम फेंके जा रहे हैं। फास्फोर्स वैसे बस्तियों पे गिराई जा रही है जो इंसानी गोश्त के साथ साथ इंसानी हड्डियों को भी तबाह और बर्बाद करके रख देती है, और इंसान लुक़्मा अजल बन जाता है। साहिब वैसे तो वो गज़ा की पट्टी वाले, ये फ़लस्तीन के लोग आज से नहीं, कितने साल हो गए 1948 से लेके अब तक, बल्कि उससे भी पहले के जख्म खा रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। बच्चों की तस्वीरें देखें तो वो देखी नहीं जाती, वालिदैन की लाशें देखें तो वो देखी नहीं जाती। आप अंदाज़ा कीजिए कि अब तक गज़ा की पट्टी में 10,000 मकानात गिरा दिए गए हैं, और इन इमारतों में मसाजिद शामिल हैं, स्कूल शामिल हैं, और इसके अलावा अ, दीनी मदारस भी शामिल हैं। टोटल 57,000 लोग डिस्टर्ब हुए हैं, उनमें से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। आप गज़ा शहर के उस हॉस्पिटल की बात को देखें कि वहाँ 1000 लोग शहीद हो गए। ये तयशुदा है कि हॉस्पिटल पे बमबारी नहीं की जाती। हॉस्पिटल में मरीज होते हैं जो पहले ही दुखी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, लेकिन यहाँ मिसाइल बरसाए गए और पूरा गज़ा का जो हॉस्पिटल है उसको तबाह करके रख दिया गया। चंद रोज़ कबल, बल्कि परसों, डॉक्टर यूसुफ ने 500 लाशों के दरमियान में डाइस रख के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने दुनिया को बताया कि ये ज़रा देखिए क्या सूरत हाल है, क्या ये जुल्म बर्बरियत जायज़ है। क्योंकि जो बाइडन, जो अमेरिका के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बयान दिया है कि इसराइल के लोगों को अपने हक का दिफा हासिल है, लिहाजा वो जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दो बैरी बेड़े उनके वहाँ पहुँच चुके हैं, और वो नस्ल कुशी पे तुले हुए हैं कि किसी न किसी तरह इस बस्ती के लोगों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। इसराइल वाले तो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, हिजाज़ मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात मदीना और मक्का को भी अपनी रियासत में शामिल करके मुसलमानों के दिलों में खंजर उतारना चाहते हैं। वैसे तो पहले भी वो मुसलमानों के दरमियान में 57 इस्लामी मुल्क हैं
اور ایک अमेरिका का बिगड़ा हुआ बच्चा उनको तिगनी का नाच नचा रहा है। हमारी ना इत्तेफाकी है या हम हमीयत से। वो शेर है कि हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। जब हमीयत व गैरत जाती रहे तो फिर ये सूरत हाल होती है। हम खाली खुली बयान दे के खुश हो जाते हैं, और हमारे बयानात ये होते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा उनको रोके। अक़वाम मुत्तहिदा तो खुद उनको हलाचेरी दे के यहाँ तक लेके आई है। तो मैं बात कर रहा था उस अस्पताल की जहाँ 1000 लोग शहीद हो गए, और उनमें से बहुत से बच्चे हैं, उनमें 500 के करीब ख़वातीन हैं। और टोटल आप देखा जाए तो इतना नुकसान हो चुका है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वहाँ की बिजली बंद है, वहाँ का पानी बंद है, उर्दन का बॉर्डर बंद है, शाम का बॉर्डर बंद है, मिस्र का बॉर्डर बंद है, ताकि बाहर से कोई इमदाद न पहुंच सके। और वो ज़ख्मी जो वहाँ अगर ज़िंदा भी हैं तो आखिरी सांसें ले रहे हैं। बेशतर घर के अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। और तो और इस्माइल हानिया जो फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके पूरे ख़ानदान को भून दिया गया, जिनमें 14 अफराद शामिल थे, उनकी बीवी शामिल थी, उनकी पोतियाँ, नवासियाँ, बेटियाँ और भाई शामिल थे। और एक इत्तला तो ये भी है कि वो ख़ुद भी शहीद कर दिए गए हैं। बहरहाल हर चीज़ मुमकिन है। इतनी बर्बरियत है कि दिल तड़प उठता है। छोटे छोटे बच्चे रोते हुए दुआ देते हुए, दुआएं पढ़ते हुए कि या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। एक रोती हुई बच्ची को मैं देख रहा था। पूरी बस्ती जल चुकी थी और वो बस्ती के करीब खड़ी बच्ची आहो बका कर रही थी, और अरबी ज़ुबान में वो कह रही थी कि मेरे वालिदैन, मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद, मेरी बस्ती के तमाम लोग इस आग के शोलों की नज़र हो गए हैं। एक बच्ची रोती हुई कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी, और अरबी ज़ुबान में कह रही थी कि पता नहीं मेरा कोई ज़िंदा भी बचा है कि नहीं, मैं आने वाले दिनों में कैसे दिन गुजार सकूंगी। ये वो बच्चे हैं जो कल बड़े जिन्होंने होना था। ये वो शेर है कि फूल तो दो दिन बहारे, जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो साहिबो, ये मैं तफसीलात कुछ बयान कर रहा था। सूरत हाल ये है कि ये यहूद व नसारा मुसलमानों को कभी भी अच्छे हालात में नहीं दे सकते। आज से बहुत अरसा पहले दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो की सदारत में हुई, जिसमें 33 मुल्कों के सरबराहान ने हिस्सा लिया था। जिसमें शाह फैसल भी मौजूद थे, जिसमें यासर अरफात भी मौजूद थे, जिसमें सदर सद्दाम हुसैन भी मौजूद थे, जिसमें कर्नल कज़ाफ़ी भी मौजूद थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ ऐलान किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लामी ब्लॉक बनाऊँ और यहूद व नसारा का हम डट कर मुकाबला करें। तो अमेरिका के कान खड़े हुए, और उन्होंने उसी दिन से वो लोग जो हाथों में हाथ डाल के खड़े थे, उनको अंडरलाइन किया, और फिर मरहलावार उनको इस सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दिया गया। 1974 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और 1975 में शाह फैसल के भतीजे को भड़काया कि आपके वालिद की तमाम जायदाद, बल्कि आपके वालिद का हक बनता था हुकूमत का, ये हुकूमत पे काबिज़ हो गए हैं, तो आप इनसे निजात हासिल कीजिए। ईद का दिन था, तमाम शहजादे उन्हें ईद मिलने के लिए आ रहे थे। वो भतीजा जिसको ब्रीफ किया गया था, जिसके दिलो दिमाग में जहर उंडेल दिया गया था, उसके दायां हाथ उसने इस्लाम के लिए बढ़ाया, और बाएं हाथ से फायर करके शाह फैसल को शहीद कर दिया, जो उम्मत मुसलमान का
بہت بڑا استعارہ اور ستون تھے، اور اس کے بعد اس کو تو ظاہر ہے اسلامی قانون کے مطابق قتل کر دیا گیا، لیکن اتنی بڑی شخصیت کا اٹھ جانا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ پھر 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کو امریکن وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھٹو آپ ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ گھاس کھانے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اسلامی بلاک بنانے کی باتیں کرتے ہیں، میری بات یاد رکھیے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب وہ واپسی پہ جہاز کی سیڑھیوں پہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو میری بات کان کھول کے سن لو، سیانے کہتے ہیں کہ ٹرین آ رہی ہو تو سائیڈ پہ ہو جایا کرو، اور جو لوگ سائیڈ پہ نہیں ہوتے وہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھٹو نے کہنے چھوڑنا شروع کر دیا کہ سفید ہاتھی مجھے کھا رہا ہے، امریکہ میری مخالفت کر رہا ہے۔ اور پھر 1977 میں جب یہاں الیکشن ہوئے تو دھاندلی کے الزام میں تحریک چلی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد ان پر نواب محمد احمد قصوری کے قتل کا کیس چلا، جو قصور کے رہنے والے تھے۔ ان کے بیٹے احمد رضا قصوری نوجوان ایڈوکیٹ تھے، اور وہ گاڑی پر ماڈل ٹاؤن جا رہے تھے، رات کے 1 بجے ان پر فائر کیا گیا۔ حقیقت ہے کہ اصل جو بات تھی وہ احمد رضا قصوری کو قتل کرنا مقصود تھا، لیکن گولی ان کے والد کو لگی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ فائل عدالت میں پڑی تھی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا تو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں ضیاء الحق نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ بھٹو صاحب کیا حال ہے؟ تو بھٹو نے کہا میرا حال تو جو بھی ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے آئین توڑا ہے، اور میں ایک برسر اقتدار آ کے آپ کو غداری کے مقدمے میں سزا دوں گا، اور آپ کی یہ جو بڑی بڑی مونچھیں ہیں یہ میں اکھاڑ کے اپنے بوٹوں کے تسمے بناؤں گا۔ تو رات کو بی بی سی لندن نے خبر نشر کرتے ہوئے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، دیکھتے ہیں کون اس قبر میں جاتا ہے۔ تو پھر فوراً وہ محمد احمد خان قصوری والا کیس پٹ اپ کیا گیا، اور بار بار پیشیوں پہ ڈسکشن ہوتی رہی، جرح ہوتی رہی۔ آخر ذوالفقار علی بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی، اور ان کے جنازے میں صرف 4 لوگ تھے جو گڑیش شاہو سندھ میں ان کا لاڑکانہ کے قریب قبرستان ہے، 4 آدمیوں نے ان کا جنازہ پڑھا، اور 5ویں وہ جنازہ پڑھانے والے امام تھے۔ تو یوں ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، کیونکہ ہینری کسنجر نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد 2004 میں یاسر عرفات کو کچھ عرصہ پہلے اتنی لمبی جدوجہد کے بعد فلسطین کا رقبہ شاید ضلع خانوال سے بھی کم ہو، یہ جب دیا گیا کچھ وہاں کے لوگ بھی مخالف ہو گئے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ آزادی ہی نہ لیتے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی ہوئی کہ ان کی جو بیگم تھی وہ یہودی تھی، سوہا عرفات، وہ بیوی کے ساتھ ساتھ ان کی مخبر بھی تھیں، اور پل پل کی رپورٹ یورپ کو دیے جا رہی تھی۔ اور جب وہ 2004 میں اچانک فوت ہوئے، نہلاتے ہوئے پتہ چلا کہ ان کی باڈی کالی اور نیلی ہو چکی تھی، جس کا مطلب ہے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا۔ پھر 2006 میں 1990 میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کیا گیا، جب کویت پر صدام نے حملہ کیا، اور وہ بھی امریکہ اور دیگر لوگوں نے ان کو دھمکی دی کہ آپ ان پر قبضہ کر لیں۔ جب اس نے قبضہ کر لیا
तो फिर इत्तेहादी फौजें लेके अमेरिका यहाँ आके बैठ गया और ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म शुरू किया गया। और इसके साथ साथ वहाँ का जितना जेर ज़मीन तेल था वो चूस कर अमेरिका के अंदर 100 साल के लिए जेर ज़मीन टैंकों में उसको महफूज कर लिया गया। वहाँ की तमाम धातें, वहाँ का तमाम सोना वो भी निकाल के ले गए और आखिर पे सद्दाम हुसैन को फांसी देकर इस जहान से रुखसत कर दिया गया। उसका पूरा खानदान हलाक करके रख दिया गया। और सबसे आखिर पे कर्नल कज़ाफ़ी, जिसने 40 साल तक लीबिया पर हुकूमत की, वहाँ मोटरवेज बनाई, वहाँ तालीम फ्री की, वहाँ सेहत के मसाइल आसान किए और लोग उनका अ, को ताज़ीमी सजदा करने तक का सोच रहे थे। लेकिन वहाँ इसलिए हालात ख़राब किए गए तो उसने भुट्टो से कहा था, आप एटम बम बनाने की बात कर रहे हैं, आप काम शुरू कीजिए, पैसे मैं फराहम करूँगा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए बहुत सा पैसा और उसने अपने मुल्क के खजानों के मुंह खोल दिए। और जब सूरत हाल ऐसी देखी और फिर उसने एक काम और किया कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाएंगे, हम सोने की करेंसी जारी करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम भी पावर में हैं। तो उसके बारे में मज़ामीन छपवाए गए। एक मजमून था जिसका उन्वान था आ मैड डॉग ऑफ मिडल ईस्ट, यानी मशरक़ वस्ता का पागल कुत्ता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसलिए कि वो अ, अमेरिका का दुश्मन था तो उसको ये खिताब दे दिया गया। फिर वहाँ के हालात ख़राब किए गए, खाना जंगी शुरू हो गई, उसके मुखालफिन को पैसे दिए गए, असला दिया गया। और लीबिया के अंदर जब सूरत हाल ख़राब हुई तो वो किसी शख्स को ये टारगेट दिया गया कि आप घसीट के लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी को सड़क पे लाए और वहाँ उनको गोली से हलाक कर दिया गया। कई घंटे उसकी लाश अ, रोड पर पड़ी रही और अमेरिका के एहलकार हंस हंस के दुनिया को बताते रहे कि ये उस शख्स की आखिरी अ, लम्हात हैं जो कहा करता था कि हम अमेरिका को नेस्त नबूद कर देंगे, उन्हें हमारी ताकत का पता ही नहीं है। उसके सारे ख़ानदान को शहीद कर दिया गया और एक जगह पे 7 दिन तक उसके बेटों और उसकी लाशें पड़ी रहीं। और इसके बाद बड़े तज़हीक अमेज़ अंदाज में उनको दफन किया गया। तो यूं उन्होंने अपने उन मुखालफिन को बारी बारी टारगेट करके इस जहान से रुखसत किया जो किसी भी वक्त उनके लिए खतरा बन सकते थे। तो ये वो अमेरिका है और ये वो यहूदो नसारा का इत्तेहाद है जो मुसलमानों को किसी तौर भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों की हालत ये है कि हम हमीयत और गैरत खो चुके हैं। एक वक़्त था कि श्रीलंका की ख़वातीन हज के लिए जा रही थीं और राजा दाहर के डाकुओं ने उनको लूट लिया था। उनमें से एक खातून ने अपना दुपट्टा फाड़ के उसके एक कोने पे लिखा था कि हज्जाज बिन यूसुफ, आप इस्लामी ममलकत के सरबराह हैं, हम हज के लिए आ रही हैं और हमारी इज्जतें महफूज नहीं हैं, हमें लूट लिया गया है आप में कोई गैरत? अगर है गैरत तो हम तक पहुंचिए। तो वो जैसा भी था, उसको जालिम तरीन हुक्मरान कहा जाता था, लेकिन उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। उसने देवल पर कब्जा किया, राजा दाहर के डाकुओं को हलाक किया और राजा दाहर को हलाक किया। पहली मर्तबा उन्होंने मंजनीक इस्तेमाल की जिसमें 500-500 मन के पत्थर डाल के किले की दीवारों पर फेंके गए। किला की दीवारें टूटी और फिर फौज को हलाक करना और उससे लड़ाई लड़ना आसान हो गया। तो मोहम्मद बिन कासिम
ملتان تک پہنچا تھا، اور پیچھے حکومت بدل گئی تو اس کو واپس جانا پڑا۔ اسی لیے تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ تو مسلمان کبھی بڑی شان سے رہا کرتے تھے، اور آج 57 ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ایران سے ہلکی سی آواز نکل اٹھتی ہے، کبھی لبنان سے آواز اٹھتی ہے، لیکن انہوں نے تو لبنان اور شام کے شہر حلب کے رن وے بھی تباہ کر دیے، اور وہ ملک ہمیں امید تھی کہ شاید روس ان کی حمایت کر رہا ہے۔ بیان تو دیا ہے صدر پیوٹن نے، لیکن کھل کر ابھی وہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن ایران والوں پہ میں خوش ہوں کہ ایران والوں نے ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لبنان اور شام والوں نے، حماس والوں نے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، لیکن حالات اتنے دگرگوں ہو گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ وہ پھول سے بچے جنہوں نے مستقبل میں پتہ نہیں کیا کچھ بننے کے خواب دیکھے تھے، وہ نوجوان جن کے والدین نے پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کچھ سوچ رکھا تھا، وہ انجینئر، وہ سائنسدان، وہ اساتذہ جو وہاں کی باقی رہ جانے والی آبادی کی رہنمائی کر رہے تھے، ان کی خدمت پر مامور تھے، وہ سارے کے سارے لقمۂ اجل بن رہے ہیں، اور اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ محسن بھوپالی کا شعر ہے کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ بڑی لمبی نظم انہوں نے اس وقت کہی تھی جب 1979 میں روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں اس کو چند گھنٹوں میں بھسم کر کے رکھ دوں گا۔ واقعی اس نے ہرات میں ایک دن میں اتنی بمباری کی، ڈیزی کٹر بم پھینکے، کروز میزائل پھینکے، اور وہاں کے پہاڑوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا، اور ہرات میں اس روز 24 لاکھ لوگ ایک ہی دن میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اس وقت محسن بھوپالی نے کہا تھا طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ بڑے خوبصورت انہوں نے نظم کہی تھی۔ تو میں گفتگو کو طوالت سے بچاتے ہوئے پھر اس مقام پہ آ رہا ہوں کہ امریکہ اپنی جگہ پہ ہے، اسرائیل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ خدا اوپر موجود ہے۔ یقیناً وہ اپنے ان نہتے اور بے بس مسلمانوں کے لیے ضرور سوچے گا۔ اللہ اپنوں کے امتحان ضرور لیتا ہے، ان لوگوں سے بھی امتحان لے رہا ہے، ہمارا بھی امتحان لے رہا ہے، ہماری غیرت چیک کی جا رہی ہے۔ خدا کرے ہم مسلمان غیرت میں آ کے اٹھیں اور اسرائیل کو بتائیں کہ یہ جو نہتے مسلمان، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پھول سے بچے جن کی لاشیں، مجھے تو کل ایک بچے کی تصویر دیکھ کے بہت رونا آیا۔ بھائی، دونوں بھائی تھے، ایک شہید ہو چکا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ، اس کو دکھانے کے لیے اس کے بیڈ پہ لٹایا گیا تھا۔ وہ اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور عربی زبان میں کہہ رہا تھا، بھائی کبھی ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، بھائی کبھی ہم سکول میں جایا کرتے تھے۔ اور ایک اور تصویر تھی، چھوٹی سی بچی روئے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تصویریں بھی ہیں، ایک بھائی اپنے قریب المرگ، یعنی جو شہید ہونے کے قریب چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے قریب بیٹھا، عربی زبان میں اسے کہہ رہا تھا، بھائی حوصلہ سے کام لو، کلمہ پڑھو، اور اللہ کے حضور کلمہ پڑھتے ہوئے حاضر ہو۔ یہ تو ان بچوں کی تربیت ہے، اور میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا، اور مسلمانوں کو بھی اللہ غیرت کی تھوڑی سی توفیق ضرور دے گا، اور ہم غزہ کی پٹی کے ان لوگوں کے لیے
ان شہداء کے لیے ضرور میدان میں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ان کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق دے۔ کبھی کسی نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیدار ہو جائے، بے تاب ہو جائے، تو خدایا ہمیں بھی بے تاب ہونے کی توفیق دے، ہم بے تاب ہوں، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ تو صاحبو، میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔